Hello guys, what's up guys? Grabe ang init guys. Dito kami ngayon ni amo kong babae guys, dito kami sa exit 2. Samtang naghintay sa kanya guys, dito ko sa labas guys. Sobrang init, 47 guys, 47 yung init. Buhay OFW guys. Tingnan nyo guys kung ano ang init. Grabe ka maliwanag pa sa buwan guys. Dito kami sa exit 2 guys, exit 2. Grabe guys, sobrang init talaga guys. Guys, so wala talagang ano dito guys. Buti may kahoy dito guys na anuhan ko guys. Buti guys may kahoy dito guys, oh. Walang kahoy dito guys, sobrang init. 47 guys, 47 yung init ngayon guys. Grabe. Anong masasabi nyo guys sa 47 guys? Grabe guys, sobrang init talaga guys. Keep safe everyone. Buti na lang may punong kahoy dito guys. Kapag ano tayo guys. Yan guys, ang kainit dito guys, oh. Kanina 47 guys, ngayon 46 na lang. 46 Celsius. Yan guys. Grabe ang init guys.